الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليتعزز بهم من ذلة أو ليتكثر بهم من قلة، ولا ليستغني بهم عن فقر، بل خلقهم سبحانه وتعالى لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ألا وهي عبادة الله وحده دون من سواه. يقول رب العالمين في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وقلبك غنى. الحديث بهذه النصوص المباركة يدرك المسلم اللبيب أن الشأن عظيم، وأن الغاية والحكمة نبيلة، وهي تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا علمت يا عبد الله أن حياتك وموتك لله ملكا، وأن صلاتك ونسكك لله استحقاقا، يجب عليك أن تعلم أيضا أن هذه العبادة لا تقع إلا في الوقت والزمان. ومنها هنا يهمنا أهمية الوقت، ومنها هنا يجب علينا أجمعين أن ندرك أهمية الوقت والزمان. فما أكثر من ضيع الوقت والزمان. كيف تسرف وقتك وكيف تقسمه؟ نحن على أبواب العودة إلى العمل، وعلى باب افتتاح أو على باب العودة إلى المدارس. هذا في حق الشباب. والوقت أغنى أو أعظم ما تملك. امتن الله عز وجل في كتاب الكريم في غير ما آية من كتاب العزيز بهذا الوقت، فقال سبحانه وتعالى:
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالوقت والزمان نعمة عظيمة من نعم المولى سبحانه وتعالى. الوقت شأن عظيم، ولقد أقسم الله العظيم ببعض أفراده في كتابه الحكيم، فقال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، وقال جل وعلا: والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والضحى، وقال: والفجر، وليال عشر، وقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يقسم العظيم تبارك وتعالى إلا لعظيم. فما دمت في الوقت لك أن تصلح شأنك، لك أن تصلح قلبك وعملك ومنهجك وطريقتك، لك أن تتوب من الذنوب وأن تنيب إلى الله عز وجل، لك أن تكتسب وأن تتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولك أن تتزود من الدنيا الحلال. واعلم أن عن هذا الوقت تسأل يوم القيامة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، منها أو من ضمنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في دينه ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل هذه النصوص أيها المسلمون تبين لنا بشكل جلي أن أغلى ما نملك هو الوقت والزمان، وأن لا يجوز لنا أن نضيعه فيما لا يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأيها الناس، sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la création et nous avec, ne nous a pas créés pour se renforcer après une faiblesse, ni augmenter un nombre après une diminution, ni s'enrichir après une pauvreté, mais il nous a tous créés pour une grande sagesse et un but ultime qui n'est autre que d'adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Il nous dit dans son noble livre, son traduction des sens de ce verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent, mais c'est plutôt Allah, lui, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Chers croyants, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith à thème divin, Allah le Très-Haut dit: ô fils de Adam, décharge-toi dans mon adoration et je remplirai ton cœur de richesse.
tes mains de subsistance et ne t'éloigne pas de moi, je remplirai ton cœur alors de pauvreté et tes mains d'occupation. Au kamaqal. Et l'adoration pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé a lieu dans le temps. Et cela nous appelle à mentionner l'importance du temps. Et voici notre sujet. L'importance du temps et l'interdiction de le dépenser, de le gaspiller dans ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a vanté les mérites du temps et nous a mentionné sa grande grâce lorsqu'il nous a accordé ce temps. Il nous dit à titre d'exemple, sur la traduction des sens de ce verset de Surat al-Furqan, et c'est lui qui vous a assujetti la nuit et le jour, pour voir celui qui parmi vous voudra mentionner et qui parmi vous voudra être reconnaissant. Dans un autre verset, il nous montre qu'il nous a accordé le jour et la nuit. Non pas que le jour pour pouvoir avoir le repos, la nuit, et non pas que la nuit pour pouvoir vaquer à nos occupations le jour. Donc voici ici un grand bienfait qu'Allah nous mentionne, le fait d'avoir réparti et séparé les différents moments de la journée. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, dit au messager d'Allah, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que nous lui appartenons, tabaraka wa ta'ala, c'est le maître et le propriétaire Azza wa Jal. S'il en est ainsi, ô toi le croyant, tu appartiens à Allah, ta vie et ta mort sont à Allah, ta prière et tes sacrifices et tes adorations reviennent de droit à Allah, et que cette adoration a lieu dans le temps, tu dois comprendre l'importance du temps. Tu n'es qu'un ensemble de jours. Ta vie a été partagée en années, en mois, en jours, en heures et en secondes. Et à chaque fois qu'une heure passe, une année passe, elle part et elle ne reviendra jamais. Comment as-tu donc organisé ton temps? Et qu'as-tu donc compris de l'importance du temps? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre Al-Qur'an al-Karim, a juré par des parties du temps. Et a juré par le temps lui-même. Et Allah, l'immense, ne jure que par ce qui est immense. Et que pour une chose qu'il est. Il a juré par la nuit, par l'aube, par le temps, par la première partie de la journée, par la nuit, et d'autres parties du jour et de la nuit. Tout cela nous montre l'importance du temps, ce dans quoi les actions peuvent être accomplies, ce dans quoi la prière est accomplie, le repentir est accompli, les bonnes actions et le délaissement des mauvaises actions accompli. Avec le temps, tu peux revenir vers Allah et te réformer, te corriger. Avec le temps, tu peux avancer pour un bienfait religieux ou un bienfait mondain. Dans ce temps-là, tu peux travailler, chercher la subsistance pour ta famille. Dans ce temps-là, tu peux étudier et apprendre. Et sur ce temps-là, sache que tu seras questionné. Le jour du jugement dernier, on sera interrogé sur notre temps et dans quoi nous l'avons passé. Et dans quoi il s'est écoulé. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: les pieds du fils de Adam ne sortiront pas de la place du jugement jusqu'à ce qu'ils soient questionnés sur 4 choses. Dans une autre version, sur 5 choses. Parmi celles-ci, sa vie, dans quoi il l'a passée. Sa jeunesse, dans quoi il l'a dépensée. Donc on sera interrogé sur ce temps. Il nous faut en comprendre son importance. Et malgré tous ces textes, nombreux sont ceux qui perdent
le temps, dépense le temps dans ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne cela en avertissement. Il y a deux bienfaits qui ne sont pas considérés par beaucoup de gens. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Et ce temps-là a été grandement immensifié par les pieux prédécesseurs. Ces derniers avaient compris que le temps était la cause de la réussite, du bonheur, si on l'utilisait à bon escient. Allah nous dit dans le Coran: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Voici, ou plutôt, et le paradis sera avancé pour les gens pieux. Non loin d'eux, voici ce qui a été préparé pour toute personne qui revient et qui préserve. Qui revient, Ibn Baz rahimahullah ta'ala explique ce verset et dit: il ne cesse de revenir vers Allah. Raja'un ila Allah azza wa jal. À tout moment, à tout instant, et dans chaque temps et moment. Hafiz, il préserve, c'est-à-dire il préserve son temps de commettre ce qui lui nuit. Il préserve son temps en accomplissant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la récompense de ceux qui auront préservé leur temps, un paradis desquels ils seront rapprochés, dans lequel ils pourront entrer. Et les pieux prédécesseurs ont parfaitement compris l'importance du temps. C'est pour cela que Abdullah ibn Omar disait: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma disait: lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir, et prends de ton temps libre pour les moments où tu seras occupé, et de ta vie pour le moment où tu seras mort. C'est-à-dire, occupe ton temps, préserve ton temps, et remplis ton temps comme s'il ne te restait plus de temps. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait: chaque jour qui vient nous dit, et en s'adressant à nous: je suis une nouvelle créature et je suis témoin sur tes actions. Et chaque jour qui passe ne reviendra jamais jusqu'au jour de la résurrection. Chaque jour qui passe et qui s'écoule devant nous, sachez qu'il ne reviendra plus jamais. Alors certes, c'est la rentrée des classes pour certains, la rentrée au travail pour d'autres, mais il n'en reste pas moins que la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a tous créés et de l'adorer seul d'un culte sincère, et que notre temps doit être aménagé, organisé en fonction de ce grand but ultime qui est d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans jamais rien lui associer. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Il y a des frères parmi nous qui sont touchés de certaines maladies. Deux d'entre eux ont été touchés par une leucémie. Et leur famille vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. فنسأل الله عز وجل وهو الشافي رب العالمين أن يمن عليهما وعلى جميع المسلمين بالشفاء التام والحمد لله.